Hi guys! Hello guys! Oh, tingin sa panonood dito kung langga ng galing mo. Pilis, pilis, pilis. Strong pilis. Strong pilis. Kuya, harap mo sa amin nalikid pa na. Strong pilis. Strong pilis, pilis, pilis. Okay lang yun eh. Opo, thank you. Thank you po Kuya CJ. Makikot pa dyan na mas malaki. Para saan? Di ba may bag ako dati binigay sa'yo? Nasa mo nilagay? Yung bag na lang ni Papa Kuya. Pilis, pilis, pilis. Pilis, pilis, pilis. Pilis, pilis, pilis. Ang pilis, pilis, pilis. Pilis, pilis, Navidad. Pilis, Navidad. Tan-tan-tan-tan. Pilis, pilis, pilis. Ang pilis, pilis, pilis. Dalianan ba natin yung buko na? Mama. Baby girl ka. Dance na, dance. Stand up and dance. Dance, 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 dance. Dancey, pilis, dancey, pilis, dance, 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 dance. Stand up and dance, 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 dance. Stand up and dance, 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 dance. Tarap ng my baby girl. Oh, laro na rin. Mama! Si Mama dala rin. Bla bla bla. Mama talaga ni dalahin niya. Inuubay kami. Yung opo ni Mama na. No more. Mama talaga talina niya sa rin niya. Opo. Kaya kayo opo niyo. Mama talaga niya. Mama talaga, no? Siya dahilan kaya kami ubo, no? Opo. Mama, ako nag-awat na. Hello guys! Ito si Feliz Navidad doon. Tagal-tagal magdudo. Pangiti-ngiti pa guys. Oh. Tikiro tayo. Tikiro. Ito. Tapos inuupuan pa ng batang malinggit. Inuupuan ng bata yung dami ni Mama na may tahe. Start. Ano ba? Naku, dadaan sa gitna. Hello, gising. Ano
Naku, tsinelas ni Kuya Felix. Tatan. Yung damit. Yung damit mo baliktad. Yung tsinelas ni Felix. Felix, tsinelas ni Felix. Ni Kuya CJ. Screen Please? Haba na ng uso mo na ka. Ha? Super love mama. Haba ng uso. Nantok na. What is that? Electric fan. That's electric fan. You're amazed of electric fan? Hmm? Amazed ka sa electric fan natin? May ikot? Hmm? Baby girl. Baby girl na maganda. Hmm? Baby girl na maganda. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ako kuya. Ako kuya mo. Opo, anong nakain mo? Ang sarap ng tao mo. Ang ganda-ganda mo dyan sa dress na yan ah. Opo, ang ganda-ganda mo dyan sa dress na yan ah. Happy ka po? Opo, andito mga kuya mo. Happy ka? Ha? Nag-aabang siya tatawin papasok. Kunsen. Gapang siya na. May papasok sa pintuan. Hi. Tingnan mo tayo to. Titig na titig sa'yo. Tingnan mo tayo. Palis na yun. Panis. Inyo lang. Alright, bye-bye. Tingnan mo, nakasunod sa tingin sa ginagawa mo tayo. Tingnan mo. It's when it's up. Ano ba yan, Fix? It's when it's up.
Ah, wait. Oh my God.